अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे द नीम ट्री। नीम ट्री देखें, दिस पोएम इज़ रिटन बाय, ये नज़म लिखी गई है मिसेस एल्सा काजी। मिसेस एल्सा काजी के ज़रिए द जर्मन वाइफ ऑफ अलामा आई काजी, जो जर्मन की रहने वाली थी। अलामा आई काजी के बीवी थी द लेट वाइस चांसलर, एक मरहूम वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी के। अपना शी वॉज बोर्न इन वेमर इन जर्मनी के एक शहर वेमर में वो पैदा हुई। ठीक है जी। शी मेट अलामा आई काजी, और अलामा आई काजी से मिली। ठीक है, इन 1907 1907 में। ठीक है जी, 1907 में। ठीक है जी, इन लंदन में। एंड इन 1910 और 1910 में वॉज मैरिड, उनसे शादी की टू हिम, उनसे। दे केम टू सिंध, वो सिंध आए इन 1911 1911 में। वेयर शी स्पेंड, जहाँ पर उन्होंने गुजारी। ठीक है जी, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपनी बकिया ज़िंदगी। ठीक है जी। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन, यूरोप का दौरा किया बार बार। ठीक है जी, या करती रहीं। ठीक है जी। शी रोड पोएम्स, उन्होंने नज़में लिखी। ठीक है, इन जर्मनी में, एंड इंग्लिश और अंग्रेज़ी में। एंड आल्सो हेल्प्ड हर हस्बैंड, और अपने खावंद की मदद भी की। इन राइटिंग हिज बुक, उनकी किताब लिखने में। ब्राउन गर्ल, भूरी लड़की। ठीक है, इन सर्च ऑफ गॉड, खुदा की तलाश में। शी डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई इन हैदराबाद में ऑन मई 28 मई को। ठीक है जी, 1967 को। एंड इज़ बरेड मतलब दफनाया गया, उन्हें दफनाया गया। ये लिख लीजिएगा मीनिंग, दफनाया गया। बिसाइड, के साथ। हर हस्बैंड, उनके खावन के। एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस पर, जामशोरो, जो कि जामशोरो में है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं पोएम पे जब आ रहे हैं बेटा, ठीक है जी। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम। ठीक है जी। दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम, जो सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोक लेता है। इंटरसेप्ट्स मीन रोक लेना, ये मीनिंग लिख लें आप लोग। इंटरसेप्ट्स, रोक लेना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट्स, रोक लेना। ठीक है जी। दैट इंटरसेप्ट्स, जो रोक लेता है। सन्स स्कॉर्चिंग बीम, सूरज की झुलसा देने वाली या जला देने वाली शुआ को। ठीक है जी। येट बियर्स द हीट ऑल डे, इसके बावजूद सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है। येट बियर्स मीन बर्दाश्त करना। द हीट ऑल डे, पूरा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, ठीक है जी, मतलब बग़ैर बारिश की फवार के। ये लिखा हुआ मैंने फवार, ठीक है जी, बग़ैर किसी बारिश की फवार के। दो चार्म्स द वेंडर वू अवे मीन ज़रूरतमंद हो गया। ठीक है जी। वेंडर्स मीन, जो वेंडर्स, वैसे तो वेंडर का मतलब होता है आवारागर, लेकिन यहाँ क्या है, वेंडर्स मतलब वो बंदा जो चल रहा हो। ठीक है जी, मतलब वॉक वगैरह कर रहा हो। ठीक है जी। दो चार्म्स द वंडर्स वू अवे, तो किसी मुसीबत ज़दा की या ज़रूरतमंद की तकलीफ़ को दूर करता है। विद सूथिंग शेड, अपने आरामदेह साए से। ठीक है जी, अपने आरामदेह साए से। ठीक है जी। अब देखें, इसको फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये है क्या। ठीक है जी। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम। नीम के दरख्त के बारे में बात हो रही है। दैट इंटरसेप्ट्स, जो रोक लेता है। सन स्कॉर्चिंग बीम, सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को। येट बियर्स द हीट ऑल डे, इसके बावजूद सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है। ठीक है जी। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बग़ैर बारिश की फवार के। ठीक है जी। दो चार्म्स द वेंडर्स वू अवे, तो किसी मुसीबत ज़दा की या ज़रूरतमंद की तकलीफ़ को दूर करता है। ठीक है जी। विद सूथिंग शेड, आरामदेह साए से। अब ये जो स्टेंजा हमें सिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे नीम का दरख्त जो है, देखें ख़ुद तो जो गर्मी भी बर्दाश्त कर रहा है आप, लेकिन हमें क्या आगे देता है, एक तो छाँव देता है। और नीम के दरख्त से आप अगर मसवाक कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर कोई रागीर है, जा रहा है, ठीक है जी,
مطلب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا بیٹا کہ پہلے زمانے میں جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے وہ زیادہ جو ہے وہ پیدل چلا کرتے تھے. تو جب پیدل چلا کرتے تھے، پیدل چلتے چلتے اگر گاؤں میں جو ہے اکثر یہ ہوتا تھا کہ رستے میں کوئی بھی ایسا درخت آ جاتا تھا، وہ نیم کا بھی درخت ہو سکتا ہے اور کوئی بھی درخت ہو سکتے ہیں، تو ان کے چھاؤں تلے وہ بیٹھ جاتے تھے، کچھ آرام کرتے تھے، اس کے بعد وہ آگے چلنا کرتے تھے. اسی طرح پھر اور آگے کوئی درخت ہوتا تھا تو یہ تھی. تو درخت جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے جی، وہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے آکسیجن دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مطلب جو ہے مدد کرتے ہیں چھاؤں دینے میں بھی، ہمیں سکون دینے میں بھی، اپنے آرام دہ سائے کے ساتھ. اب آگے بڑھتے ہیں جی. ہاؤ اسٹرانگ یو آر، تم کتنے طاقتور ہو. اینڈ ہاؤ ان افریڈ، اور کتنے بے خوف ہو. ان افریڈ مین بے خوف، اسٹرانگ مین طاقتور. ہاؤ گرین دی لیوز ان اسپائٹ آف آل، اس کے باوجود، ان اسپائٹ آف آل مطلب اس تمام کے باوجود. ہاؤ گرین دی لیوز، تمہارے پتے کتنے سرسبز ہیں، اس کے باوجود تمہارے پتے کتنے سرسبز ہیں. ٹھیک ہے جی. دا مڈ ڈے فلیمز، دوپہر کے شعلے. دیٹ برننگ فالس، ٹھیک ہے جی، دی اپنا اپان دی ان پروٹیکٹیڈ ہے. ان پروٹیکٹیڈ کہتے ہیں غیر محفوظ سر. ان پروٹیکٹیڈ ہیڈ مین غیر محفوظ سر. تو اس کو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. دا مڈ ڈے فلیمز دیٹ برننگ فال اپان دی ان پروٹیکٹیڈ ہیڈ. ٹھیک ہے جی. دوپہر کے شعلے تمہارے غیر محفوظ سر پر گرتے ہیں. کوڈ مین بی بولڈ ایز دو اینڈ رائز ابو دا ارتھ، کاش انسان بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور اٹھتا زمین پر. ٹھیک ہے جی. کاش انسان بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا اور اٹھتا زمین پر. ود دا شیلٹرنگ آرم، تحفظ دینے والے بازوؤں کے ساتھ. ٹو سیو، بچانے کے لیے. دا سفرنگ ونس، کسی بھی مصیبت زدہ کو. فرام ہارم، نقصان سے. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، فرام ہارم، نقصان کے. فرام سوروز، غموں سے. پاورٹی، غربت سے. یہ لکھتے جائیے گا. وائس، برائی سے. میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. ٹو سیو دا سفرنگ ونس، کسی مصیبت زدہ کو بچانے کے لیے. فرام ہارم، ٹھیک ہے جی، نقصان سے. فرام سوروز، غموں سے. پاورٹی، غربت سے. اینڈ وائس، اور برائی سے. تھرو سیکریفائس، سیکریفائس کیا کہتے ہیں؟ قربانی کو. تھرو سیکریفائس، قربانی دے کر. قربانی دے کر. اب اس کو میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاؤ اسٹرانگ یو آر، تم کتنے طاقتور ہو. اینڈ ہاؤ ان افریڈ، اور کتنے بے خوف ہو. ہاؤ گرین دی لیوز ان اسپائٹ آف آل، اس کے باوجود تمہارے پتے کتنے سرسبز ہیں. دا مڈ ڈے فلیمز دیٹ برننگ فال اپون دی ان پروٹیکٹیڈ ہیڈ، دوپہر کے جھلسا دینے والے شعلے یا گرم شعلے تمہارے غیر محفوظ سر پر گرتے ہیں. تمہارے غیر محفوظ سر پر گرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوڈ مین بی بولڈ ایز دو، کاش انسان بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا. اینڈ رائز ابو دا ارتھ، اور اٹھتا زمین پر. اور اٹھتا زمین پر. ود دا شیلٹرنگ آرم، اپنے تحفظ دینے والے بازوؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ٹو سیو دا سفرنگ ونس، کسی مصیبت زدہ کو بچانے کے لیے. فرام ہارم، نقصان سے. فرام سوروز، غموں سے. پاورٹی، غربت سے. اینڈ وائس، اور برائی سے. تھرو سیکریفائس، قربانی دے کر. ٹھیک ہے جی. اب اگلے پہ آتے ہیں جی. کوڈ مین بی اسٹیٹ فاسٹ، کاش انسان بھی تمہاری طرح ثابت قدم ہوتا. لکھا ہوا اسٹیٹ فاسٹ کے اوپر دیکھیں، ثابت قدم لکھا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. اینڈ لائک دی، آپ کی طرح. کاش انسان بھی تمہاری طرح. دی کا مطلب یہاں آ رہا ہے یو. کاش انسان بھی تمہاری طرح ثابت قدم ہوتا. فیس ایوری فیٹ، ہر تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے. ووڈ اٹ ناٹ بی، کیا ایسا نہیں ہوتا. ووڈ اٹ ناٹ بی، کیا ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. فلفلمنٹ آف لائف لافٹیسٹ ڈریم، زندگی کے حسین خواب کی طرح. زندگی کے حسین خواب کی طرح. مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم. آئی ایم ریپیٹنگ اگین. کوڈ مین بی اسٹیٹ فاسٹ اینڈ لائک تھی مین لائک یو. ٹھیک ہے جی. کاش انسان بھی تمہاری طرح ثابت قدم ہوتا. ٹھیک ہے جی. فیس ایوری فیٹ، ہر تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ووڈ اٹ ناٹ بی، کیا ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. فلفلمنٹ آف لائف لافٹیسٹ ڈریم، زندگی کے حسین خواب کی طرح. مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم. آئی ایم ریپیٹنگ دا آل پوئم اگین. غور سے سنیے گا آپ لوگ بچہ. ٹھیک ہے جی. تاکہ آپ کو پھر دوبارہ سے کلیئر ہو جائے. مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم. دیٹ انٹرسیپٹ سن اسکارچنگ بیم، جو سورج کی جھلسا دینے والی کرنوں کو روک لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنا یٹ بیئرز دا ہیٹ آل ڈے، اس کے باوجود سارا دن گرمی برداشت کرتا ہے. وداؤٹ دا رینز ریفریشنگ اسپرے، بغیر کسی بارش کی فوار کے. ٹھیک ہے جی. دو چارمز دا وینڈرز وو اوے، تو کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ود سوتنگ شیڈ، اپنے آرام دہ سائے کے ساتھ.
ہاؤ اسٹرانگ یو آر، تم کتنے طاقتور ہو یا مضبوط ہو، ٹھیک ہے جی. اینڈ ہاؤ انافریڈ، کتنے بے خوف ہو. ہاؤ گرین دی لیوز انسپائرڈ آف آل، اس کے باوجود تمہارے پتے کتنے سرسبز ہیں، ٹھیک ہے جی. دا مڈ ڈے فلیمس دیٹ برننگ فال اپون دی ان پروٹیکٹیڈ ہیڈ، دوپہر کے جلسا دینے والے شعلے تمہارے غیر محفوظ سر پر گرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کوڈ مین بی بولڈ ایز دو، کاش انسان بھی تمہاری طرح ثابت قدم ہوتا، بہادر ہوتا، ٹھیک ہے جی. اینڈ رائز ابو دا ارتھ، اور اٹھتا زمین پر، ود دا شیلٹرنگ آرم، اپنے تحفظ دینے والے بازوؤں کے ساتھ. ٹو سیو دا سفرنگ ونس، مصیبت زدہ کو بچانے کے لیے، فرام ہارم، نقصان سے، فرام سوروز، غموں سے، پاورٹی، غربت سے، اینڈ وائس، اور برائی سے. وائس مین برائی. تھرو سیکریفائس، قربانی دے کر. کوڈ مین بی اسٹیٹ فاسٹ، کاش انسان بھی تمہاری طرح ثابت قدم ہوتا، لائک تھی مطلب لائک یو، آپ کی طرح. فیس ایوری فیٹ، ہر تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے. وڈ اٹ ناٹ بی، کیا ایسا نہیں ہوتا. فلفلمنٹ آف لائف لافٹیسٹ ڈریم، زندگی کے حسین خواب کی طرح. مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم. بیٹا ہم نے یہ کمپلیٹ کر دی الحمدللہ. آپ کو ورکنگ بھی اس کی سینڈ کر دیں گے سر ظہیر، ٹھیک ہے جی. اور اس کو اچھی طرح آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ.